Om Sai Ram. 108 names of Shirdi Sai Baba. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Lakshmi Narayanaya Namaha. Om Krishna Rama Shiva Marutyadi Rupaya Namaha. Om Sheshashayinye Namaha. Om Godavari Tata Shirdi Vasinye Namaha. Om Bhakta Hrudayaya Namaha. Om Sarva Hrudvasinye Namaha. Om Bhuta Vasaya Namaha. Om Bhuta Bhavishyad Bhava Varjitaya Namaha. Om Kalatitaya Namaha. Om Kalaya Namaha. Om Kalakalaya Namaha. Om Kaladarpa Damanaya Namaha. Om Mrityunjayaya Namaha. Om Amartyaya Namaha. Om Mritya Abhaya Pradaya Namaha. Om Jivadharaya Namaha. Om Sarvadharaya Namaha. Om Bhaktavana Samardhaya Namaha. Om Annavastradaya Namaha. Om Arogya Kshemadaya Namaha. Om Dhana Mangalya Pradaya Namaha. Om Buddhi Siddhi Pradaya Namaha. Om Putra Mitra Kalatra Bandhudaya Namaha. Om Yogakshema Vahaya Namaha. Om Apad Bandhavaya Namaha. Om Marga Bandhave Namaha. Om Bhukti Mukti Swarga Pradaya Namaha. Om Priyaya Namaha. Om Preeti Vardhanaya Namaha. Om Antaryamine Namaha. Om Satchidatmane Namaha. Om Nityanandaya Namaha. Om Paramasukadhaya Namaha. Om Parameshwaraya Namaha. Om Parabrahmanye Namaha. Om Paramatmane Namaha. Om Gnanaswarupinye Namaha. Om Jagatpitre Namaha. Om Bhaktanam Matru Namaha. Om Pitru Pitamahaya Namaha. Om Bhakta Bhaya Pradaya Namaha. Om Bhakta Vatsalaya Namaha.